Mali de tomona hijira kamali ko nyumandon. Anga Mali kala jamana ye, anga Mali Islami jamana ye. Parafina bela Mali de tomona hijira kamali ko nyumandon. Anga Mali ye kala jamana ye, anga Mali Islami jamana ye. Parafina bela Mali de tomona hijira kamali ko nyumandon. Anga Mali kala jamana ye, anga Mali Islami jamana ye. Parafina bela Mali de tomona hijira kamali ko nyumandon. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ambala barkadalemi ni wati jira ana. Folia ni tanu kanyesi lameba chema ani amsoma bela jelema ni wati na au fen sogli do kuna fonina. Jamana kono ani akoka. Biye juma ye biye la hormadunyi. Bato dun krengerlindo al sameu bulu. Do jabi dun krengerlindo al sameu bulu. Drumu yafa dun krengerlindo al sameu bulu. Ya Rabbi alaka yafa ke jurumuma. Mimba nala chao banala de che. Mimbe anama nyonche. Oye adama koye. Bijuma doye namba wakili seme halala. Jien dungo do. Limania jon ye mamunu yuka koto alabulu. Mamunu dara alala kuka kunyeto alabulu. Alabi boda di uluma. Kahera boni fancha usiginte ni famiye. Aben hakili jigi yodona mamtu kulwali yang hakili jigi krofodola. Kalandeya bese na watimi. Segeni konna fili watiu. Madobe ale walanda mindi ama awati. Ode kafo madama ale kera fenye. Ale sigimbaka kafo aramade shifaya bela jileb sega ke fenye. Nimbela jilebe femi kofo maka geleya kun. Kato itola kasika alama kono kana koroto alama. Garzege ni soro ala tado. Ina fo fangay ala tay togomi. Ale de ba kla togodon. Ale de ba di togodon. Wa ale de ba di wati don. Akanga di mamima. Ale de bo fana bela jele don. Ya Rabbi ala ka deme ke anye. Ala ka deme. Oye deme ula belebele. Bela jele ka tikeila ni ala ka deme biye. Foy ma tikeila. Ya Rabbi ala kanson. Ala deme na. Jurumu ambe andama kasi alala jonte foye jurumu toko. Jonte foye fanjashilenko. Onanta be ka donga fo sebi aladiye ki wakuli semeula. Oye kodona belebele. Aramaden mako sali yoroni kelempeu. Wa aramaden mako nyani yoroni kelempeu. Nimbe glombe famina. Oye sabuye. Mamunu malimania kosebe olu b'a fɔ ko jinɛ bɔra karisa ye. Nga limania tigiw b'a fɔ ko ala ye karisa sɔn. Limania tigiw b'a dɔn k'a fɔ ala de jɔra a jigi kɔrɔ. O kuma jɔn ma kɛ cogo o cogo f'i ka jigi sɛmɛ ala ka hinɛ kan ka dɔn k'a fɔ sɔnba ye ale de ye. Wa sabu oye ala tɔgɔ dɔ ye ala kan bɛɛ lajɛlen so sabu ɲuman na fɛn bɛɛ lajɛlen gulonnen don sabu de la n'ala y'i sɔn sabu ɲuman na maaw bɛ kabakoya i la jinɛ bɔra karisa ye karisa ka mori bɛ baara kɛ u ka k'u yɛrɛ ye maa bɛ se k'a fɔ ala ye sabu ɲuman kɛ karisa ye sababuya bɛ bɔ fɛn min na o bɛ ala fɛ wa o sifayaw ka ca. Ema ye maa minnu bɛ yen ni olu ye ɲɛdɔn kuranɛko la anw kɔni ye lakɔlidenw ye u ko an ma ko kuranɛ yɛrɛ haya fɔlɔ dɔw bɛ yen ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Adamaden bɛ kɛ fɛn o fɛn ye f'i ka bila sira kan. N'i bɛ sira jugu de ta n'i bɛ bila masiba kɛnɛ kan a sira de bɛ don i kɔrɔ. N'i bɛ taa hɛrɛ de la n'i bɛ taa kunanja la
sira de b'o fana na o sira de bi wele kodɔnnaw fɛ ko sabu ɲuman bɛ yen sabu jugu bɛ yen nga hakilimaw de bɛ nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔrɔ faamuya ala tilala kumaw la wa ko kura yɛrɛ tɛ diɲɛ na tuguni a lajɛ kuranɛ kalanbaw ko an ma nabi Yusuf sura min kɛrɛnkɛrɛnlen don ale kama a wasara misali ye diɲɛ na nga maaw dɔw bɛ filɛli kɛ ni ɲɛ de ye k'a sɔrɔ ala ko kuma bi lajɛ ni dusukun de ani hakili o kama ala kumakanw maa caman b'a lamɛn a bɛ fɔ kan min na u b'o kan dɔn nka kuma yɛrɛ a kɔrɔ n'a baju ye min ye o tɛ dusukun labɔ sabu dusukun tɛ yeli kɛ a lajɛ den ka bange k'a sɔrɔ se foyi t'a masaw ani a yɛrɛbakun ye ka balimaw fɔlɔ k'a jugu ye k'a ye tamasiyɛn b'a la tamasiyɛn min bɛ hɛrɛ kofɔ sini k'a ɲini k'a fili kɔlɔn kɔnɔ maa k'a ta o kɔlɔn kɔnɔ ka taa feere ka kɛ jɔn ye sugu la a ka san o sugu la ka taa di masakɛ ma masakɛ muso ɲɛ ka bɔ a fɛ o ka kɛ kɔlɔlɔ ye a ma ka taa don kaso la ala tun ye sogon kɔrɔfɔli d'a ma k'o sogon kɔrɔfɔli bɛ kɛ sababu ye ka masakɛ ka sogon kɔrɔfɔ a ye ka dugu bilasira ka bɔ kaso la k'a jɛya ka laban ka masaya kɛ maa b'a dɔn k'a fɔ ko sira de don latigɛ mago bɛ jumɛn na waati ani yɔrɔ latigɛ mago bɛ waati ani kɛyɔrɔ de la n'o dafara don min fura t'a la n'o dafara don min fura t'a la o kama an ka jeliw ko kunnandiya sɛbɛ o ka kɔrɔ ni mori sɛbɛ ye fo Yusufu balimaw tun ka juguya fo tun ka taa fili kɔlɔn kɔnɔ fo a tun ka kɛ jɔn ye ka taa feere sugu la fo a tun ka taa kɛ jɔn ye masakɛ fɛ yen wa fo ala tun ka cɛɲɛ ka b'a bange don ala y'a dɔn cɛɲɛ nafa bɛna kɛ min ye ka masakɛ muso ɲɛ bɔ a fɛ fo a tun ka kaso kɛ wa ala tun b'a dɔn sogon kɔrɔfɔli dɔnniya o de bɛna k'a ma jigi ye don dɔ la ala k'o d'a ma ka b'a bange waati Allahu akbar an balimaw muso dɔw tɔgɔ fɔ n bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ hakilima bilasira waati min na sitanɛ ka kalandenw n'o ye adamaden minnu kɛn bɛ k'u yɛrɛ kɛ sini dɔnbaw ye u y'a jira k'a fɔ den bɛna bange min bɛ Firawuna ka fanga tiɲɛ Firawuna ko ale yɛrɛ ye ala ye alijinɛ ni jahanama b'a bolo den gɛti wolo dugu kɔnɔ bilen nɔ de o bɛ fa ka taa den wolo o dugu kelen kɔnɔ ba kɔnɔna filila ni den ye sabu ala y'a sɔn cɛ la masakɛ in bɛna a bɔnɛ a nin na n'o ye Firawuna ye muso kɔnɔna filibatɔ cɛ tɛ dugukolo kan min bɛ se ka don den ni saya cɛ danfɛn tɛ dugukolo kan min bɛ se ka jɔ a jigi kɔrɔ muso den ka bɔ a ma ni fɛn bɛɛ ye o kama an n'an ka kɔnɔnafili bɛɛ lajɛlen an k'an denw kalifa ala ma n'an b'a dɔn ko ni ala cɛ ka ɲi kɔnɔnagwan ye muso bila k'a den bila baji sanfɛ ka don segi kɔnɔ k'a bila baji ye woyo ni fiɲɛ de ye bama ni mali o bɛ baji la nka ala de ka kalifa tɛ tiɲɛ an bɛ dugawu kɛ an ba ɲumanw ye nin yɔrɔ la n'olu y'i kalifa ala la i kɛra baji jukɔrɔ kaba ye kɔnɔnin b'i finma ye nka tɛ se ka sigi la fo ni kara b'a kɔ o den kelen ala y'a sɛnsɛn ka taa bila fo masakɛ ka pale la k'a lamɔ ye ka laban ka masakɛ ka fanga tiɲɛ nabi Musa mun y'o fana ka fanga tiɲɛ sabu ala fana ye muso ɲuman tun d'a ma n'o y'a woloba ye a ko ale ala ye ala m'a labila alijinɛ ni jahanama dilan ala m'a labila nka don min a y'a ba lagosi ala y'a labila kira ye n'o ye nabi Musa ye nin bɛ dangadenya de kofɔ ala kana si kɛ dangaden ye diɲɛ bi kulonkɛ dangaden de la sabu a kulonkɛra masaw la a kulonkɛra maa wɛrɛ masaw la dangadenya man ɲi musow ala kana a ka sɛgɛn kɛ fu ye k'aw sɔn den sugu dɔw la min b'aw jigi tigɛ an balimaw an bɛ dugawu kɛ ala ka batow jaabi limaniyaw hali bi ala ka dɔ fara u kan
laɲiniw ni haminako ya rabbi ala k'u bɛɛ lajɛlen dilan n'a y'a sɔrɔ an haminako tɛ maa wɛrɛ mago sali ye. maa dɔ tɛ se ka sɛ kɛ surafana ye nka misisɔngɔ b'a bolo maa wɛrɛ mago sali kama. olu ma fɛn min faamuya jɔn bɛ n'i dakan don. bamananw ko ten kun de bi di nka kuntere o dilamu tɛ maa bolo o bɛ Alahu de bolo. i m'a ye Jibril Tamsir Niane gafe sɛbɛnnaba don l'épopée mondaine kɔnɔ ale ko l'homme sous les coups de certaines illusions croit pouvoir modifier la voie que Dieu a tracée. Certainement, Dieu a tracé certaines voies. Mais tout ce qu'il entreprend entre dans un ordre supérieur qu'il ne comprend guère. Amadou Ampote ba doni wagande do ako mami ni kwibi dogo hali ire dakana kata dugula ibita dugo mina iba soro idakan yi konyi kasota ina flabishi romi pour conduire son destin. L'homme qui part incognito en voyage trouvera que son destin l'a précédé et a même trouvé un gîte pour deux. ala ka an bɛɛ lajɛlen sɔn hakili ɲuman na an balimaw a bisimila tiɲɛ kɛnɛ kan. Medina kɛlɛ cɛfarinw de ɲini. لبيك فأنت المعتمد. Fenyumani b'a yɛrɛ feere agence Alimadina a wulila diliko la hiji ani imura labɛncogo ɲuman o de bɛ ani tɔw bɔ ɲɔgɔn na. Aw b'a fɛ ka taa min hiji la wa aw b'a fɛ ka taa seli an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale ka misiri sanuma in kɔnɔ wa aw b'a fɛ ka Kaaba munumunu lafiya ani a ɲɛdɔn kɔnɔna na wa aw b'a fɛ ka taa Mina Musdalifa Jamirat ani o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la wa a y'o ko bɛɛ lajɛlen to agence Alimadina mɔ. Agence Alimadina ale b'i sɔnni sigi fɛn min ka san o san hiji ɲɛdɔnbaw ka dɔ fara olu ka ɲɛdɔn kan maa minnu y'a kɛbaw ye olu fana ka se ka faamuyali sɔrɔ. Agence Alimadina ɲina ka bɛn hijiden ta hakɛ mɔ u kɛmɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa aw ka se ka lafiya hiji kɛ yɔrɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen la. Alimadina saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la a bɛ kunnafoni jɔnjɔ di aw ma aw ka se ka hiji faamu wa ni aw sera kɛ yɔrɔ la aw ka se ka lafiya k'aw ka dugawu kɛ a kana kɛ degun kɔnɔna la. Alimadina u ko k'u bɛ dugawu kɛ Mali hijiden bɛɛ lajɛlen ye Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen Ala k'a se ani k'a dɔn a musaka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ka se ka taa silamɛya jɔsen duurunan baaraw kɛ ni o y'i k'a dɔn hiji ye. Alimadina a y'aw hakili to wuli kuma dɔ ka fisa ni i sen ka di ye maa hakɛ min ni olu kan ka ta olu damadɔnnen don. Ni aw bɛ fɛ ka Alimadina sɔrɔ a ye nɛgɛjuru ta k'a ci 20 23 22 06 76 44 42 11 66 85 99 92. Alimadina waati bɛɛ lajɛlen ka kɛ aw sago ani aw dɔngɔ ye. لبيك إلهي السند لبيك فأنت المعتمد لبيك إلهي السند لبيك فأنت المعتمد. an balima ka bidon baro kunnafoni fanbaw olu filɛ nin ye jamana sanfɛ kalanyɔrɔw ka daleli o dansigira kunungo o bɛ min wele ko rentrée universitaire a kɛnɛ kan min ye jamana faamaw ye ani kalanko bɛ maa minnu bolo ani ekɔliden somɔgɔw ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen an ka maaw tun bɛ kɛnɛ kan seereya minnu bɔra ko la o bɛ lase aw ma bi donbaru kɛnɛ kan inshallah. an balimaw min bɛ tali kɛ anw ka jamana ton bɛ fɛn min na o ye ko kura ye dɔw ko ɲɛkura jɛgɛya. diɲɛ seleke naani kɔnɔ fɛn jugu fɛn fɛn bɛ yen a ma barika sɔrɔ a bɔyɔrɔ yɛrɛ minnu na a b'o barika de sɔrɔ Mali kɔnɔ. jamana in dɔrɔgo ko a n'a sigariti ko kɛn bɛ magosa ni kunnangoya min ye
ala de b'a da dɔn nka bibi in na fɛn kura bɛ sen na fɛn min masiba ka bon ka tɛmɛ sigariti kan nka kɔlɔlɔ ye min ye o yɛrɛ dɔnnen tɛ mɔgɔw fɛ kuma tɛ ka jate kojugu ye u bɛ fɛn min wele ko shisha denmisɛnninakaw b'a kanu kosɛbɛ a kɛn bɛ halaki min ye bi denmisɛnninakaw kunda kɛrɛnkɛrɛnlen la a barika ka bon ɲininikɛlaw université kunda n'o ye arabukalan yɛrɛ universitéw ye sahel kɛrɛnkɛrɛnlen la u ka ɲɛmaaba o ye sɛgɛsɛgɛliw boli a ko kan ka faamaw kumaɲɔgɔnya maaw bɛ se ka ko sidɔn cogo min fɛn jumɛn don karamɔgɔkɛ bɛ an bolokɔrɔ Dr Seyd Sila a bɛna ɲɛfɔli kɛ inshallah. An balimaw ka fara kunnafoni caman kan donbaro fanba fila min labɛnna n'a bɛ lase a denkɛ fɛ Abdul Nyang. Nɛgɛw kunna bato ma jara ka kuma bɔ yan ka aw lasɔrɔ aw ma kɛ fan o fan. An baden cɛman ani a musoman Bamakɔ kɔni a ɲɛ diɲɛ seleke naani kɔnɔna la do kibaru de bɛ fɛsɛlen filɛ aw ye foyi ti aw ma ka aw bisimila k'aw tulo majɔ kunnafoni ani a dalilu tiɲɛ ani Ala ɲɛsiranya kan an balimaw a bisimila. Nos remerciements vont enfin à tous ces éminents journalistes qui sont aujourd'hui parmi nous. En réalité, leur métier, rechercher et diffuser des nouvelles exactes, rechercher et dire la vérité. Leur métier est un des plus beaux et des plus grands qui soit lorsqu'il est exercé sur le plan intellectuel et moral avec honnêteté. La presse est irremplaçable en tant que facteur de compréhension et finalement de rapprochement, d'entente entre les États et le peuple. Par-delà les falsifications grossières, les propagandes intéressées et simplistes qui ont tenté de discréditer notre République, vous aurez l'occasion, messieurs les journalistes, de vérifier par vous-mêmes, en toute liberté, l'attachement passionné du peuple du Mali à son parti, à son gouvernement, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, parce que cette option, librement faite, est simplement et bien évidemment conforme à ses intérêts, à la situation et aux possibilités du pays. Vous constaterez la grande amitié des Maliens pour tous les peuples du monde. Chez nous, pas de racisme ni de xénophobie. Vous verrez par les tam-tams, les danses, les manifestations de toutes sortes que la révolution en République du Mali se fait dans la joie. Nous espérons que vous emporterez de votre voyage au Mali un agréable souvenir. An balimaw a bisimila tiɲɛ kɛnɛ kan kɛnyɛrɛ ye kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant o ye a jira k'a fɔ kɔlɔnjɛbakaw fɛ yen u ka préfet n'o ye fanga ka cɛsigi min bɛ yen a jalakinbɛ bɛ k'a fɔ ko nafolo yɛrɛ bagoli ka kɛ a kunna o gɔngɔn wuli bɛ a nɔfɛ kɔlɔnjɛba yɛrɛ dugudenw dusukasi bɛ u kan bi Sikaso région kɔnɔna la a ka ca maa 100 sigiyɔrɔma caman ye minnu ye muruti boloda kunugo alamisa yaasa ka wajibiya u ka préfet ka bɔ u dala joona i n'a fɔ studio tamani ye a lase cogoya minnu na maa minnu ye o dusukasi taama kɛ u ka jalakili ye fɛn min ye ka ɲɛsin u ka préfet ma o de ye k'a fɔ cercle yɛrɛ nafolo o bɛ ka taa jogojuguya sira kan u ka préfet bolo o kɛn bɛ préfet ba ka gwanforo ye a n'a yɛrɛ kelen fa tiɲɛ a bɛ a kɛ min ka d'a ye o kɔfɛ min ye baaraw marché minnu bɛ di a bɛ k'o di cogo suguya bɛɛ lajɛlen la an b'a perepere tigɛ k'a fɔ kunnafoni lase sɛbɛn b'a la k'a lakale cogo min maa minnu ye nin dusukasi taama kɛ u ye jagasere ta ka ɲɛsin fanga ka cɛsigi ma kɔlɔnjɛba n'o ye préfet ye tile 2 bonyango préfet ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan o kuma min ye jeunes olu recruteli ye ka bila société minnu bɛ baara la ye olu ka baara ta o yɔrɔw la o kuma a nɔgoni fɛ u ka jeunes ka ta kana kɛ préfet nindungo a n'a yɛrɛ somɔw donni ye ka bila baara la tɔw olu ka ɲɛkumu kan o tile 2 délai kɔni mana tɛmɛ k'a fɔ dugu denmisɛn minnu bɛ o baara nɔfɛ n'u ma taga bila a la o kuma préfet kan ka kɔlɔnjɛba bila
tamakɛlaw olu ka ɲɛfɔli la kunnafoni l'indépendant ale de ka lase do o kuma min bɛ tamakɛlaw da u y'o de fana lase l'indépendant ye a jira k'a fɔ sankaw fɛ yen muso dɔ ni a den a yira k'a fɔ den yɛrɛ si tɛ san kelen bɔ olu ye saya sɔrɔ sirabakan kasara dɔ la muso in ni a den an y'a jira cogo min den tɛ san kelen bɔ ntɛnɛn don décembre kalo tile 25 tɛmɛnen sirabakan kasara dɔ senfɛ san ani nbele ni cɛni o ni ɲɔgɔn cɛ segu o région kɔnɔna la o ni tora o la i n'a fɔ studio tamani ye a lase cogo min muso in ni a den u tun bɛ katakatani dɔ de kɔnɔ n'o ye moto sen saba ye o bala ka dafiri ni camion dɔ ye ka kɛɲɛ ni siraba yɛrɛ koɲɛ bɛ fangatigilama minnu bolo san mara kɔnɔna la olu ka ɲɛfɔli ye a yira k'a fɔ sira yɛrɛ bɛ lahala jogo min na ani siraba yɛrɛ sariya dɔnbaliya o de kɛn bɛ sababu ye sirabakan kasara o bala ka caya bi sankaw olu ka mara kɔnɔna la l'indépendant ka kunnafoni laselenw na hali bi jebɔ kɔ olu ka buguda dɔ bɛ yen n'o ye imgadiw ye a yira k'a fɔ terrorisiw ko u taara dankari yen na marifatigi jɛkulu dɔw minnu kofɔlen don i n'a fɔ min ye terrorisi jɛkulu ni o ɲɛmaya bɛ idnan abu saharawi bolo n'o ye état islamique o ka jɛkulu dɔ ye ko u ye balla ka don buguda dɔ kɔnɔ n'o ye imgadiw olu ka buguda dɔ ye o kɛra dɔgɔkun laban tɛmɛnen o yɔrɔ in a yɔrɔ man jan ayina la ni o ni imlak bɛ kilomètre 15 la o yɔrɔ fana ni jebɔ ko kilomètre 50 bonyanko jamana kɔrɔnfɛla fɛ buguda in u ye dankari a la décembre kalo tile 10 tɛmɛnen a yira k'a fɔ dankari wale senfɛ imgadiw olu ka maakɔrɔba dɔ dugutigila ka kɛrɛnkɛrɛnlen la o ni toro la maa minnu ye a baara cɛjugu kɛ u labanna ka gɛn ka bɔ yɔrɔ in na ni gatiya maaw olu ka cɛdenw ye kunnafoni an ye nin sɔrɔ kunnafoni lase sɛbɛn min kɔnɔ an ko a ma l'indépendant cɛfarinw de ɲini maliba fɛgɛrɛ ni bɛ diinɛ ɲɛ Mamuto Kulubali kunungo min ye rentrée universitaire ye n'o ye jamana sanfɛ kalanyɔrɔw olu ka dɛlɛli ka o baara sigi sen ka forobala o tun bɛ senna n'o ye rentrée universitaire ye kosɛbɛ kabala o don baara in tun bɛ senna kabala nin kɛra kɛnɛ min ye jama caman fara ɲɔgɔn kan président de la république Ibrahim Boubacar Keïta ale tun bɛ kɛnɛ kan kosɛbɛ ka se a ka ministre min ɲɛsinnen don sanayɛlɛ kalansow ka koɲɛ ma ale fana tun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se école kan sanayɛlɛ kalanso école karamɔgɔw ani a recteur a koɲɛnabɔbaw olu bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan ka se lasigidenso minnu b'an fɛ yan Mali kɔnɔ olu fana mɔgɔw tun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa bila lakɔlidenw na ani u ka ɲɛmayaso n'o ye AM mɔgɔw ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan u ye ɲinɛnda in baara labɛn ka ɲɛsin fɛn min ma o de ye sanayɛlɛ kalanso jɔyɔrɔ ye jumɛn ye bɛn ni kelenya sabatili la jamana kɔnɔ kɔrɔfɔ sigira o de kan nka u kɛn bɛ ka ɲinɛ rentrée universitaire u kɛn bɛ ka ni fɛn dɔ gulo ɲɔgɔn na n'o ye u bɛ min wele ko journée nationale de la recherche et de l'innovation o tun ye a n'o kɔlɔsi ɲɔgɔn na o tuma o siratigɛ de la maa minnu ye cɛsiriba kɛ dɔnni ɲinini sira kan u ye jɔnjɔn di o dɔw ma n'o ye prix ye u bɛ min wele ko prix du président de la république u ye o di Gawusu Tarawele ma o prix yɛrɛ a valeur bɛ taa CFA wari miliyɔn 25 la o kɔfɛ prix dɔ bɛ yen u bɛ min wele ko prix du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique u ye o jɔnjɔn ta k'o di Mahamadou Elmedi Traoré u ye o prix di o ma o valeur bɛ t'i jɔ CFA wari miliyɔn 20 bɔɲanko la o kɔfɛ prix min bɛ yen n'u b'a wele ko prix du ministre du développement industriel u ye o prix ta k'o di Ibrahima Kulibali ma o prix valeur bɛ taa miliyɔn 15 bɔɲanko la nin kun ye kɔrɔfɔ ye ɲan minnu sɔrɔla rentrée a senfɛ prix minnu n'u u dira écoledenw tɛ maa minnu ye ɲinini baw kɛ maa minnu ye ɲinini baw kɛ dɔnni sira kan ani ka fɛn dɔw dilan comme voilà donc innovation minnu ye fɛn dɔw dilan
donc a fɛn wɛrɛ tun bɛ kana kan u yɛrɛ la président de la république la dɔw ta bɛ olu ye biriki ye sojɔ nasira kan u bɛ min wele ko biriki H ou bien DH dɔw ta y'o ye dɔw ta ye fɛn suguya wɛrɛw ye minnu ni u tɔgɔ bɛ nazarakanw na n b'a dɔn o bamanankaw ma perepere latigɛ fɔlɔ donc prix in dira ka da o lahalayaw kan donc waati min na ni sigi wulila an ye kɔrɔfɔ di mɛtiriw n'o ye sanayɛlɛ kalanso mɛtiriw ye u bɛnna mɔgɔ min kan ka kuma di a ma n'o ye professeur Musa Jire recteur do FJP o recteur do an ye kuma di Musa Jire ma a ka ɲɛfɔli kan ye sariya kalan kalansoba kosɛbɛ a ka ɲɛfɔli kan ye leçon min dira ma parce que o ye leçon dɔ de di ni professeur ma a ka walanwala jama ɲɛna ye leçon min dira ma a bɛ tali kɛ fɛn minnu na a ka ɲɛfɔli kan y'a la an ka Musa Jire lamɛn. tɔgɔ ye Musa Jire université min bɛ an ka sariya ni administration mɔgɔw kalan ne y'o université ɲɛmɔgɔ ye n'a bɛ fɔ a ma recteur université des sciences juridiques et politiques ne y'o ɲɛmɔgɔ de ye. bi a ye kɛnɛ sigilen hukumu kɔnɔna na i ye kɔrɔfɔ ta kɔrɔfɔ in a fanba tun bɛ nazarakan na kɔrɔfɔ in an y'a jateminɛ k'a fɔ a tun bɛ bɛn waleyaw de kan yala i bɛ se k'i da don a la ka ɲɛfɔ i ye kɔrɔfɔ minnu forobaya nazarakan na. ɲɔgɔnye min kɛla bi laadala ko don san o san yanni ekɔlisobaw ka ta ɲɔgɔnyeba dɔ bɛ kɛ a bɛ fɔ o ma ko rentrée solennelle président ani gouvernement ani jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ bɛ na min b'a to ka na ekɔli karamɔgɔw lamɛn o san hakilila dɔ bɛ ta ka di ekɔli karamɔgɔ dɔw ma o b'o walawala ɲinɛn ta o tun bɛ ayiwa an ka universitéw ni ekɔlisobaw ani an ka ɲinikɛlaw olu ka nin yɔrɔ kɛla mun ye bɛn sabatili la an ka jamana kɔnɔ olu ye waleya jumɛn kɛ min b'a to bɛn bɛ se ka sabati ayiwa kɔrɔfɔ tun bɛ o de kan. yali a ye waleya minnu kɛ yaasa bɛɛ bɛ se ka sabati aw ka jɔyɔrɔ ye jumɛn ye o la. ayiwa ni présentation min kɛla bi n'i y'a ta a bɛ se ka kɛ i n'a fɔ yɔrɔ saba de don fɔlɔ an y'o boli i n'a fɔ ekɔlisobaw olu nin yɔrɔ ye mun ye bɛn sabatili la o ye fɔlɔ ye o ye kuma yɔrɔ fɔlɔ ye sigiyɔrɔ filanan o kɛra ayiwa u yɛrɛ sera ka ko nɔ de waleya min b'a to bɛn bɛ se ka sabati sabanan ayiwa o ye u ka baara kɔnɔna na fiɲɛ minnu b'a la baara bɛ se ka ɲɛ cogo di ka baara bɛ se ka ɲɛ cogo di min b'a to bɛn bɛ se ka sabati kuma daminɛ na an y'a jira k'a fɔ ko ekɔlisobaw ɲininikɛlaw olu ka niyɔrɔ ka bon bɛn na bɛn sabatili la barisa olu de bɛ an ka ekɔlidenw kalan ni ekɔliden yɛrɛ ka lamɔni lajɛ lamɔni bɛ daminɛ so a bɛ continuer ekɔlisow la ekɔlisobaw la tɔ bɛ sabati ye ayiwa n'u nana ekɔliso ninnu na ayiwa i b'a sɔrɔ u ni siya wɛrɛw bɛ ɲɔgɔn ye u ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ ɲɔgɔn ye u bɛ ayiwa laada wɛrɛw ye ayiwa o b'a to u bɛ se ka sɔn mɔgɔ wɛrɛ la donc n'an ko n'o ye tolérance ye donc ekɔlisobaw u niyɔrɔ ka place fɔlɔ ye o la o ye ka se ka u hakiliw jigiwa u ka se ka sɔn mɔgɔ wɛrɛw la filanan o ye ka dɔnniya sabati fɛn caman bɛ yen nɔ mɔgɔ bɛ i yɛrɛ bila la parce que dɔnniya tɛ yen ni dɔnniya bɛ yen ko caman bɛ yen nɔ adamaden tɛ sɔn a ma bon filanan na maintenant ekɔlisobaw la ɲininiw bɛ kɛ an yɛrɛw ka jamana taabolo la kɔkɔrɔ jumɛn waleya kɔrɔ jumɛnw bɛ yen nɔ minnu tun bɛ kɛ ka bɛn sabati donc ɲininikɛlaw kan k'olu ɲini k'olu labɔ k'a jira k'a fɔ fɔlɔ a tun bɛ kɛ ta de o fɔlɔ na an bɛ se ka jumɛnw ta ni k'o kɛ ni sisan ayiwa o k'i bɔ a la fana ayiwa ekɔli an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ ka hakili jagabɔ kɛ fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sigi min b'a to futinɛ b'an ka jamana kɔnɔ u bɛ se ka mada cogo min maliyɛnw bɛ se ka bɛn cogo min o hakili jagabɔ fana na ekɔli karamɔgɔw ka ekɔlisobaw ka niyɔrɔba b'o la bon donc filanan na maintenant an y'a essayer k'a jira k'a fɔ ayiwa ni waleya minnu fɔla nin ye u ye mun de kɛ o kɔnɔna na n y'a jira k'a fɔ ayiwa pour que bɛn bɛ se ka sabati fo a ka se ka faamuya fɔlɔ ayiwa mun de nana ni kɛlɛ ye mun de nana ni kɛlɛ ye mun nana ni bɛnbaliya ye n'o ma faamu i tɛ se ka fura sɔrɔ mankan na donc an ka ɲininikɛla caman ye hakili jagabɔw kɛ ka batakiw bɔ k'a jira k'a fɔ an ka kɛlɛ nin a bɔla mun de kama mun de nana n'a ye hali n'an ka nin kɛlɛ nin yɛrɛ tɛ an ka ɲininikɛla caman bɛ yen u ye hakili jagabɔw kɛ ka livrew bɔ k'a jira k'a fɔ ayiwa an ka gɛlɛya minnu bɛ an ka sigidaw la dugukoloko gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ jiriko gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ ayiwa dayirimɛko gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ fo fɛɛrɛ ka sɔrɔ olu la ni fɛɛrɛ ma sɔrɔ olu la olu de bɛ na ni kɛlɛ kuraw ye donc ɲininikɛlaw ka place dɔ ye ka se ka filɛli kɛ k'a jira k'a fɔ ni nin ko in ma kɛ nin bɛna kɛ bon donc
an ka mɔgɔw an ka ɲininikɛlaw ye bataki caman bɔ ni ka o ko ɲɛfɔ. Dɔw bɛ taa bɔ an ka sanubɔkɔw kan, dɔw bɛ an ka sɔrɔ yiriwako la, dɔw ye denmisɛnninw taabolow ye. Ayiwa o baara caman kɛra. O k'i bɔ a la an ye gouvernement dɛmɛ fana. Ayiwa bɛn bɛ se ka sabati cogo minnu na an ye hakili jagabɔw k'o kan ka gouvernement dɛmɛ n'o ye. Donc n'i ye ninnu fara ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ an ye ko caman kɛ. Bon ani jamana minnu bɛna an fɛ yan ka na an dɛmɛ olu fana ka kɛwalew olu nana an dɛmɛ de kama. Mais i b'a sɔrɔ u ka kɛwale dɔw bɛ olu ma ɲi. I b'a sɔrɔ u ka laɲini bɛɛ tɛ sabati. An ye ɲinini kɛ olu fana kan ni ka a da olu fana tulo kan. K'a ye k'a fɔ a bɛ k'an dɛmɛ tiɲɛ don nka f'a ka nin yɔrɔ in falen a ka nin yɔrɔ in falen a ka nin yɔrɔ in falen. Donc an y'o baaraw kɛ. Bon sabanan na maintenant an y'a jira k'a fɔ baara nin ma se ka dafa. Barisa ayiwa an yɛrɛw ka baarakɛ cogo ka gɛlɛn. Fɔlɔ o ye k'a fɔ an ka ekɔlisow la sow tɛ yen nɔ ten, biro tɛ yen, moyen ba tɛ yen, o k'i bɔ a la ayiwa sécurité tɛ yen, lakana tɛ yen. A yɛrɛw y'a ye kɔsa in na min yɛlɛ yen nɔ. Bon o bɛɛ bɛ an ka baara gɛlɛya, o bɛɛ bɛ an ka baara gɛlɛya. O k'i bɔ a la ayiwa ani gouvernement fana an ti baara kɛ ten. Normalement jamana tɔw la i b'a sɔrɔ gouvernement ni université de bɛ baara kɛ. Gouvernement b'a fɔ université ma an bɛ fɔ a ka miiri nin kan, a ka miiri nin kan, a ka miiri nin kan. An bɛ miiri o kan u bɛ a musakaw d'an ma an b'a baara kɛ an b'a hakili jagabɔ kɛ. Bon nka gouvernement b'o bɛɛ di bureau privé de ma. Bureau privé bɛ sɔrɔ ka anw tan ne yɛrɛ b'o la ka anw kɛ consultant ye an bɛ baara k'u ye. Alors que minnu kan ka kɛ consultant olu kan ka k'u damana de. Ayiwa école karamɔgɔ olu bɛ to école so kɔnɔ ni ka hakili jagabɔ kɛ. Donc a ka ɲi gouvernement ka se ka an yɛrɛ wele ka an bila hakili jagabɔ la jamana kungow kan. O k'i bɔ a la fana ayiwa an ka école la an y'a kɔlɔsi ni école karamɔgɔ min commencé la ka kun bɔ dɔrɔn ka poyi ko o bɛ dɔnniya kɛ u bɛ sin k'o ta ka t'o bila ministère dɔ la. I n'a fɔ maa kalannenw bɛɛ kan ka bɔ école ni maa kalannen bɛ bɔra école la jɔnni bɛna école ta. Wa an k'o fana fo ka dabila. A bɛ se ka kɛ sisan u bɛ taa ni maa minnu ye olu bɛ se ka to université la u ni université bɛ baara kɛ. Parce que an ka université bɛ baaraba min na a dɔnnen tɛ ten o. Parce que u bɛ taa kɛ bureau d'études de ye u bɛ taa kɛ fɛnw ye nka a tɛ kɛ université yɛrɛ kɔnɔ. Bon donc an y'o jira jamanakuntigi la a ka ɲi an ka hakili jagabɔ kɛ k'a ye k'a fɔ université yɛrɛ bɛ se ka sankɔrɔ ta cogo min ka ni ministère bɛ se ka baara kɛ cogo minnu na. Bon laban na fana an ko bon an tɛna kɛ maa ye min bɛ ayiwa kalanni min bɛ a sigiɲɔgɔn ɲɛna a b'o de ye jilikuru b'a yɛrɛ ɲɛna a t'o ye. Fiɲɛ dɔ b'an yɛrɛw la f'an k'olu falen. Barisa an dɔw bɛ yen nin nɔ an ka kɛwalew t'a la ten. Or mɔgɔ ka kuma bɛ mɛn ni i yɛrɛ ye danama ye. Bamananw ko datigɛ kuma na da bɛ kɛ kuma fɔbaa de la. Pour que an ka kuma bɛ se ka lamɛn an bɛ se ka bɛn sabati cogo min f'an yɛrɛw ka kɛ danama ye. Fɔ an yɛrɛw k'an jija ayiwa dɔnniya min b'a la an k'o dɔnniya sinsin ka taa fɛ. N ye misali de ye n ko an ka école karamɔgɔ fɔlɔ minnu bɛ yen nɔ minnu y'a kalan. Ne ye hakili bila ka taa n y'o fɔ sisan nka n ye hakili bila ka taa Danze Kɔnɛ ma Kucala. N ye hakili bila ka taa Zangan Bɛngali ma olu bɛɛ ye ne kalan. Ayiwa u bɛɛ bɛ hakili la bi. An kun b'u lamɛn an kun bɛ siran u ɲɛ. An kun tɛ siran u ɲɛ k'u ka farin dɛ mais u tun b'a dɔn de. U tun bɛ kuma min fɔ o de tun ye tiɲɛ ye. Fɔ yɛrɛ b'a fɔ monsieur de y'a fɔ tan n'est-ce pas? N'an bɛ kuma dɔ fɔ a b'a fɔ an ka monsieur de y'a fɔ tan donc o de ye tiɲɛ ye. Bon donc o kɔrɔ ye i dalen don monsieur de la. Donc fɔ an ka segin o de ma an école karamɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ pilasiba de b'an na jɔyɔrɔba de b'an na jamana in jɔli la. An ka jamana dɛmɛ ka segin an ka laadakɔrɔw ma laada minnu bɛ se ka jamana jɔ laada minnu bɛ se ka contribuer ka bɛn sabati. An kɔni ko an ka baara b'o de kan. O hukumu kɔnɔ an ko an bɛ président kɔ an b'a kɔ jamana jɔli la an b'a kɔ bɛn sabatili la. Kuma dɔw yɛrɛ an bɛna bila an ɲɛ pour que fiɲɛ minnu bɛ yen nɔ k'olu fɔ min b'a to mankan kana kɛ. Donc kuma bɔlila ninnu de kan a ka to ban. Kuma laban ye jumɛn ye ani laɲini jumɛn b'aw bolo ka kɛ jamana. Bon kuma laban min bɛ ne kɔni bolo o ye k'a jira k'a fɔ jamanajɔ in na bɛɛ de place b'a la mɔgɔ kelen tɛ. Maliyɛn sɔn kelen b'an na a b'an bɛɛ ɲɛna ko anw de ka ɲi tɔw ma ɲi. Karisa y'a don ta Ibota y'a don ta premier ministre y'a don ta opposition y'a don ta majorité y'a don ta école karamɔgɔw y'a kɛ tan commerçant y'a don ta sɔrɔdasiw ye nin kɛ e yɛrɛ kun e ye mun kɛ. Fo maliyɛn bɛɛ k'i sigi k'i miiri i ka kɛwale de la. Est ce que e kan ka min kɛ min b'a to bɛn bɛ sabati. Est ce que e kan ka min kɛ min b'a to jamana in bɛ taa ɲɛ. Est ce que e y'o kɛ. Est ce que e y'o kɛ. Est ce que e yɛrɛ bɛ ka ko kɛ min b'a to jamana in bɛ se ka ɲɛnabɔ. Maliyɛn sigilen don u b'a fɔ jamana in tɛ ɲɛnabɔ ya e mun kɛ pour k'a ka ɲɛnabɔ. An bɛ ka ɲɔgɔn dusu tiɲɛ ten k'a fɔ nin y'a don ta nin y'a bɔ ta bɛɛ k'i yɛrɛ ɲininka dɔrɔn e ye mun kɛ.
u ko Kennedy ko yani i k'i yɛrɛ ɲininka k'i ye i ka jamana ye min k'i ye i bi i yɛrɛ ɲininka fɔlɔ e ye mun kɛ jamana ye ne tɛna fɔ Kennedy yɛrɛ ko nin kɔni ye hakilila ye nin tun bɛ se ka fɔ ale Kennedy ɲɛ komi ale de y'a maa dɔnnen a y'a fɔ an b'a fɔ ale ko tɛ ɲɔnɛ nin y'an ka laadalakɔrɔ ye bɛɛ b'i yɛrɛ ɲininka i ye min k'i faso ye fɔlɔ de maa si t'i sigi anw fɛ k'a fɔ i faso ye nin kɛ ye mais ne faso ma fɛn kɛ ye bi ta bɛɛ hamina ye de ne bɛ se ka mun kɛ faso ye maintenant nin y'a mɛn faso i wolola du min kɔnɔ o dɔrɔn tɛ o i wolola dugu min na o dɔrɔn tɛ o faso ye jamana fana de ye donc ko maliyɛn bɛɛ ka hakili jagabɔ an ka segin an kɔ an ka miiri an bɛ se k'an ka taabolow yɛlɛma cogo min b'a to bɛɛ bɛ se ka i niyɔrɔ ta jamana in jɔli la an ka politikikɛlaw an k'olu bila kɛrɛfɛ politiki ye diyagoya ye politiki ye diyagoya ye politiki ye diyagoya ye fanga ɲinikɛlaw an k'o bila kɛrɛfɛ n'o ni e yɛrɛ ye fɛn bɛɛ ko ɲaami ka fanga ɲini ne y'a sɔrɔ ni fɛn tɛ yen bilen donc an ka hakili jagabɔ kɛ bɛɛ k'i yɛrɛ ɲininka i ye min kɛ jamana ye i ye min kɛ jamana ye i bɛ se ka mun kɛ ka fara o kan min b'a to jamana bɛ se ka yiriwa o kɔni de ye ne ka kuma laban ye. Mamadou Kulubali karamɔgɔkɛ ye kuma fɔ ka ban a ye Ameriki président ka kuma min hakili jigi kɛ John Kennedy. Don't ask what your country will do for you, but ask what you will do for your country. Yani kati basan ko jamana bena mun gagner ere bena mun kɛ jamana sabi maw ko de ku ka balo jamana na jamana kana balo mogola sabi na fɔ diinɛ maw ku ka balo diinɛ na mais diinɛ tɛ balo la mala a kɛra baara ye dɛ a kɛra baara ye ma jalaki maliyɛn ka jalakili sera hali karisa de nɔ don karisa de nɔ don hali ala kojugu fɛn mana kɛ ko ala nɔ don mɔgɔ bɛ yɛlɛ moto kan dugu kɔnɔ k'a bila panga cun sugu bɛɛ la ka bɔ ka bɛn ka taa kasara bɛɛ a yɛrɛ kan ko ala nɔ don dɛ mɔgɔ bɛ ban ka taa ekɔli la k'a kɛ kulonkɛ ye examen bɛ kɛ résultat bɛ bɔ k'a ma passé ko ala nɔ don dɛ nka ni min ye dɔɔnin k'a yɛrɛ o b'a disi gosi ko ala ni dugawu ni barika ni n ka cɛsiri n'a ɲɛna bolo nka tiɲɛni ye ala de ye toujours les fausses culpabilités de Dieu. Jamana ko fana na o kelen do karisa de nɔ do ka ɲini yɛrɛ bakun kɔ n ko jatigi bɛ kabalala maire kun tɛ kɛnɛ kan kosɛbɛ kalabankoro maire ale tun bɛ kɛnɛ kan min ye cɛkura Amadu Jara kalabankoro maire do an ka an tulo ma jɔ ale ka kɔrɔfɔ la ekɔliso ye yɔrɔ ye yɔrɔ min mɔgɔ bɛna kalan ka dɔnniya ɲini pour que i makɔrɔbalama i ka se ka jamana dɛmɛ i ka se k'i yɛrɛ dɛmɛ mais mɔgɔ tɛ se k'i to ekɔliso kalan na ka wari sɔrɔ parce que n'i ye jateminɛ kɛ fɛngɛ nin bɛɛ mun ye wariko de don donc ne bɛ mun ɲini ekɔlidenw fɛ u jija vraiment u k'u hakili bɔ wari kɔ bon fɛn wɛrɛ b'a la tuguni parce que mɔgɔ wɛrɛw b'u jukɔrɔ minnu b'u bila kɛlɛ ninnu na parce que ce n'est pas bon ekɔlidenw k'u mêler polikɛlaw la k'u sen bɔ polikɛla la u ka kalan kɛ u ka diplôme sɔrɔ ayiwa n'u kɔrɔbayara waati min na n'a ka di u bɛ don politiki la fɔlɔ anw bɛ kalan kɛ o kuma kun t'a la mais bi bi in na vraiment wariko b'a la politiki ko b'a la ne bɛ mun ɲini ekɔlidenw fɛ u k'a dɔn mɔgɔ tɛ se k'i to ekɔliden la ka wari sɔrɔ. an balimaw nin ye kalabankoro maire ka kɔrɔfɔ ye jamana politikimaw ye ayam kɛ tan de ye u ye ayam ko dabɔ min kama u yɛrɛ de b'a dɔn ka se fo alpha tile la ka n'a bila ATT tile la ka n'a bila bi la hali bi o kelen de don politikimaw ka kow don opposition majorité olu de ye école détruit ni politique introduit écoledenw ni ɲɔgɔn cɛ ka balaw yanga n ko mande masa yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan jamanatigi jamanatigi Ibrahim Bokar Keita IBK ko kalanko k'a ka bɔ a ma a bɛ nin na a bɛ nin na tiɲɛ a ka o yɔrɔnin a bɛ nin dɔnni ɲini ne ka bɔ a ma dɛ non o kɔni dɔnni ɲini ne ka bɔ a ma politique kuma tɛ dɔnni ɲini ne ka bɔ a ma dɔnniya b'a la kalanko ka bɔ a ma n'o tɛ école-maîtres ye u ka gɛlɛyaw dɔw ɲɛfɔ an ɲɛna u da selen bibliothèque ko ma n'o ye gafe marayɔrɔ ko ye lakɔlidenw bɛ se ka taa gafew ta k'u kalan cogo min fun o kuma fɔra ye min kan nisɔndiyara o yɔrɔ bɛɛ a nana mikoro la min kɛ a ko k'a ye 100 millions k'a ye bulu ka bolo kan k'u ka o kɛ ka gafe marayɔrɔ gafe marayɔrɔ jɔlen don ko ka livre bila a kɔnɔ BCw ma taga bɔ yen fɔlɔ dɛ polisiw taara BCw cɛ polisiw taara BCw cɛ livre natɔ don
livre na to alhamdulillah mande masa e min fo no e président Ibrahim Bokar Keita yi anga lame ko so bo ka samro da yere national nai o yere o yo pajari ko ba da alai o bu kono ay pado ko se podo kera yana ko o bu ni ay sira Beatrice an kelen ka ye ka fɔ yɔrɔ min na an denw ka kalan faamuyali kɛ o yɔrɔ kelen bɛ yɔrɔ min sisan ni marifaw bɛ yen ni marifafɛnw bɛ yen ni tiɲɛnikɛfɛnw bɛ yen an denw bolo an denw don a bɛɛ y'an denw ye hali n'a kɛra tiɲɛnikɛ an denw bolo o y'an san an ko an bɛɛ k'an kisi a bɛ waati min na politique yɛrɛ bɛ yen nɔ nka jamana ka mali bɛ fɛn sanfɛ fɛn bɛ fɛn na an kana don denmisɛnninw bolo ko bɛ k'u la hakili la an k'o dan denw ma ka dɔn ka min yɔrɔ nafa o ye de yɔrɔ ka kɛ kalanyɔrɔ ye kodɔnyɔrɔ ye min bɛ mɔgɔ nafa metro de jamana ba de ka ni diri ma ko sigi jamana do ama ga yoro min na mina ni atu juu ka do andu na u bla mo la ni ba fa ni de ngo ku payaro pisero o ku yemo yi falite a sefere ande ngo la ala hina la donc fando be na mo ba zero mi ba fa mi de fa ko so ko breka ya la bare am se fa mi ko la mo ke de ya ando ga donc ka fo ara ya ka ku o kana so ni ka bare an ngo fa mi ka alabe ka yake wo ma ka mo nduma o yego na bare go no ke ma to ro so ngeri ani para ko ma ka yombu ya surtout be fe no para fondo yi kramo ku bu yele ma te foi kala yana ni ye kramo do ya ni ye kramo bo o yi ko ni do ri bande ne ati bala au na ko kramo fi an ame so yele ba ga pa ko ma mo re parce que amba don ana yele ga bo o bo wa me fa ni wa formé donc le plan don na aka to ka don ko kramo bu ya ne ku de wa si lalla ambalma nin tun ye président de la république Ibrahim Bokar Keita ale ka ɲɛfɔli an b'a jigiya ka fɔ faamuyaba sɔrɔ la kɔrɔfɔ in na kumakan laban bɛ yen kumakan laban bɛ yen o de wagati min na ministre min ɲɛsinnen don jamana ɲinini baw dɔɔni sira kan n'o ye sanayɛlɛ kalanso ministre ale ye kuma ta min kan a da donna université la tiɲɛni minnu kɛra yen dɔ kɔsa in na a da donna o la ekɔlidenw ka kɛlɛ sababu la kosɛbɛ ekɔlidenw ka kɛlɛ sababu la a ye jalakilibaw kɛ ka ɲɛsin a waleya ma o kɔfɛ an y'a ye a ye mɔgɔw olu tun ye a yira kuma ka di olu ka ɲɛma fana ma a ka kuma fɛn min yɛrɛ ni sɔn kɛ a ma kɛnɛ kɔnɔ sabu ɲɛma kɔni tɔw bɛ k'a fɔ ko wili yɛrɛ tɔgɔ ye ko wili donc dɔw bɛ k'a fɔ o micro donc ale yɛrɛ taara k'a bi yɛlɛ nka journaliste minnu tun bɛ yen n'o ye hors thème journaliste minnu tun bɛ ka cérémonie diriger olu ma sɔn a ka yɛlɛ ka kuma d'a ma sabu a tɔgɔ tun tɛ o ye programme maîtrisé a tɔgɔ tun tɛ o la o ye kɔrɔfɔ labanw de ye an bɛ min sɔrɔ ka da nin kunnafoni kan an balimaw min bɛ tali kɛ an ka jamana in na a gɛlɛyan bɛ bi mali kɔnɔ maaw bɛ bɔ ko min na waati min o y'o barika sɔrɔ kuma ye anw ka jamana denmisɛnw yɔrɔ la munna anw ka jamana yɛrɛ jeunes n'o ye denmisɛnnakaw ye u k'u t'a fɛ ka foyi ɲɛɲini ka faamuya ka to ko ka ten ka kɛ gulɔ sigɛrɛti fanɛni banɛni kulusi jiginni denba yɛrɛ ka kalo 9 kɛ sɛgɛn na ka tibitaba kɛ den ladonni na k'a lamɔ ka kɛ cɛbakɔrɔ ye ka kɛ bogotigi ye ka furu gɛlɛya muɲu ka fɔ ni ma cɛ tɔnɔ dun bi den tɔnɔ dun o denba mana a den ye k'o kɛra kurusi yɔrɔ la ye bɔlɔn kɔnɔ o kɛra fanɛni banɛnikɛla ye suɲɛnikɛla drɔgutala gulɔmina ye bɔlɔn kɔnɔ a jigilatigɛ barika ka bon jamana in kɔnɔ bi fɛn dɔw bɛ sen na i n'a fɔ shisha ko kuma a bɔra fan min an t'a dɔn a kuma yɛrɛ kɔlɔ ye min ye a bɛ yira fana de k'o de ka ɲi adamaden ma ko baasi t'a la a bɛ i n'a fɔ gulɔ bogotigiw ɲɛsinn'o ma cogo min ko a ka ɲi ɲɛda nɔrɔ ma n'i kɔni bɛ fɛ ka muso sɔrɔ fɛn min na i b'a fɔ cɛɲɛ ni mi dɔ de fara i ka cɛɲɛ kan hali minnu cɛsirilen bɛ ala ko la u sɔrɔ ka di o la dɛ cɛɲɛ ko kuma in kɔni n'an tɛ ɲini k'a fɔ ko an mago tɛ cɛ ɲuman na bilen yaasa ko bɛ se ka dabila nka a tɛ se ka bɔ ne da min ye université ɲininikɛlaw ye université sahel a ɲɛmaaba docteur seyd sila a ye ɲɛɲini kɛ ni shisha ko a bɔra yɔrɔ minnu na kɔlɔlɔ minnu bɛ a la ka basakili pɛrɛ maaw ka se ka faamuya sɔrɔ maaw ka se ka bɔ halaki sira kan o kɔfɛ min ye université sahel u ka 4e promotion o kan ka bɔ ni ala ye sini sɔgɔmada jira an na
o baara bɛ kɛ Murtada la yen Amdalayi Asseyi kɔnɔna la. An ni karamɔgɔkɛ sigira ka kuma nin babu ninnu bɛɛ lajɛlen la. Dr Seyidu Sila, i bisimila. Voilà, ne Seyidu Madiba Sila, ni mɔgɔ caman b'a dɔn ko Dr Seyidu Sila. An filɛ waati min na kalanyɔrɔ min bɛ yen n'o ye Université Sahel ye, ne ye recteur ye ni min y'a ɲɛmaa ye. Ayiwa sira wɛrɛ fana fɛ Afrique dɔnnibagatɔ min bɛ yen n'o ye Union des Ulémas d'Afrique n'a siège bɛ Bamako, ne y'ale fana secrétaire général ye. Ayiwa sira wɛrɛ fana fɛ misiri min bɛ yen mosquée Ousmane Boun Affan Bako Jikɔrɔni Asseyi, ayiwa ne ye alimami ye Juma khutba alimami. Ayiwa n ka wulikajɔw la émission dɔw fana b'an fɛ fɛn min radio Danbe la ani Sunna TV la ani ORTM yɛrɛ la. Docteur o faamuyara kosɛbɛ min ye Université Sahel ye i bɔra ka fɔ cogo min diinɛ dɔrɔn de bɛ kalan kɔnɔ ou bien kalan bolo jumɛn bɛ yen? Bon, Université du Sahel kalanyɔrɔ de don, diinɛ kelen tɛ kalan kɔnɔ, nka hali n'a y'a sɔrɔ a sigira sen kan tuma min na a y'a sɔrɔ dɛsɛ dɔ tun bɛ an ka jamana in na. Mali bila kodɔnnen bɛ ko ayiwa diinɛ jamana dɔnni jamana bɛɛ lajɛlen b'o de fɔ. Ayiwa politiciens b'a fɔ, diinɛmɔgɔw b'a fɔ, kalimadalaw b'a fɔ, nka réalité an tora kɔfɛ kosɛbɛ. An kun bɛ nin daminɛ waati min na fɛn min ye sanfɛ kalan enseignement supérieur université kalani fanfɛla la a yɔrɔ foyi tɛ yen nɔ Mali kɔnɔ ko bɛ silamɛ diinɛ kalan. A bɛɛ kun bɛ dan Bac de la, k'a sɔrɔ an ka kɛrɛfɛ jamana ninnu bɛ yen, a bɛ yen, a bɛ Niger, a bɛ Mauritanie, a bɛ Guinée. O tuma an y'a laɲini, o laɲini o ka sɔrɔ. Mɔgɔ minnu b'a fɛ k'u ka kalan continuer silamɛ diinɛ kalan na, o faculté ka sɔrɔ. Voilà, DEF ni Bac ma, parce que caman tɛ bourse sɔrɔ ka taa kɛnɛma. O tuma faculté bɛ yen. Mais comme fɛn min ye diɲɛ kalan ninnu ye, a bɛɛ lajɛlen fana ye diinɛ ka laɲini ye. O tuma an ye a daminɛ ni olu fana ye. Faculté filanan min bɛ yen o ye faculté d'informatique. Faculté d'informatique in filɛ nin ye o kalan bɛ kɛ français la. Professeur minnu bɛ yen nɔ, enseignant minnu bɛ yen nɔ, o bɛ mɔgɔw kalan université ni grand école la, olu bɛ na ka na cours di. Ayiwa mɔgɔ minnu b'a formation kɛ, u bɛ bɔ ni licence professionnelle ye, u bɛ programmation ta, base de données u b'olu ta, réseau u b'olu fana ta. Sisan an filɛ waati min na an bɛ se k'a fɔ kalan cida fila min bɛ yen o de ye nin ye, nka hakilina b'an bolo ka dɔ wɛrɛw fana fara a kan diɲɛ kalan taabolow la waati nata la inshallah ta'ala. An ye faamuya sɔrɔ o kunnafoni na, an y'a ye k'a fɔ fana ni o ye sini sibiri ye a ka promotion naaninan o kan ka bɔ minnu ye kalan kɛ aw fɛ yan ka tila jamakulu naaninan. Ɲinɛnta bɛna kɛ laadala n'a bɛ kɛ san o san a bɛ kɛ jamasigi ye ka kɛ cérémonie ba ye. Ɲinɛnta in a bolodalen bɛ cogo di? Ayiwa i y'a fɔ cogo min na samedi ni Ala sɔnna 10h o ye a ɲɛnajɛ ye. Maa 70 ɲɔgɔn na olu de bɛ ka kalan bɛ fori, u bɛ bɔ ni licence ye études islamiques, langue arabe, informatique. O tuma komi a bolodalen bɛ cogo min na caman ministère de l'enseignement supérieur olu ka ayiwa nɔlabila bɛ na, ministre ka nɔlabila bɛ na. O ka an ka promotion fɔlɔ yɛrɛ ministre yɛrɛ nana komi ka ciw ka caman insister k'a fɔ ayiwa o ka sabati. O tuma an bɛ mɔgɔ fana ɲini min dɔnnen bɛ dɔnni kunda o bɛ kɛ parrain ye. Ɲinan ta o ye docteur Yakuba Traoré. Maa caman kɔni b'a dɔn jamana in na ko maa min sigira diinɛ minisiri kunna, maa fɔlɔfɔlɔ min sigira ale kun ye o ye. Nka maa caman tɛ fɛn min dɔn, maa min de dɔn, an bɛ se k'a fɔ siyansi fanfɛla la o dɔnnibagaba de dɔn. O dɔnniya kɔni, voilà o dɔnnibagaba de dɔn. Ale yɛrɛ professeur de fana ye, karamɔgɔ de fana ye ENI na, ingénieur bɛ yɔrɔ min na. O tuma na o fanfɛla in na an ye ale de kɛ parrain ye. Promotion fana a bɛ da ayiwa maa kɔrɔ dɔ, maa min ye jɔyɔrɔba kɛ dɔnni na jamana in kɔnɔ, a bɛ da olu de tɔgɔ la. O tuma promotion in tɔgɔ dalen bɛ ayiwa dɔnnibaga min na, o fana maaw b'a dɔn, u se k'a fɛ maa dɔw fana t'a dɔn. O ye a bɛ fɔ min ma ko Muhamadu Umar Dukure Muruja, ko Muruja, Muhamadu Muruja, a dɔnnen bɛ ni o ye. Ayiwa sɛbɛnnikɛla de dɔn, ayiwa fɛn min ye poyi sɛbɛnna fana de dɔn,
silamɛ diinɛ hukumu kɔnɔna na arabukan dɔnbaga ŋana fana de dɔn o tumana promotion tɔgɔ dara olu de la minnu kɔnɔna o dɔw dara ahmadu baba la ayiwa dɔw taara amadu ampate bala bon comme ça a ko bɛ ten mais a kɔni a bɛna kɛ lajɛ de a bɛna kɛ ɲɛnajɛ ye minnu ka kalan bɛ fori min kosɔn a na kɛ u ye souvenir ye a bɛ kɛ université yɛrɛ kɛnɛba la n'o ye yɔrɔ min ye muntada kɔfɛ la alifaruku n'a donnen bɛ ni o ye an filɛ sisan waati min na sibiri sɔgɔmada fɛ 10h a ko bɛ daminɛ ni ala sɔnna inchallah. ayiwa docteur an ye faamuya sɔrɔ o la i bɔra ka yira k'a fɔ i ye universitaire ye universitaire ye ɲininikɛla fana ye kɔsa in na i ye cɛsiri kɛ baara dɔ kan baara in tun bɛ boli fɛn min kan dɔnnenba tɛ mali kɔnɔ mais a kasara barika ka bon aw ye ɲininikɛlaw ye a bɛ yaala diɲɛ kɔnɔ fana a bɛ kibaruyaw sɛnsɛn jamana wɛrɛw la fɛn dɔ bɛ min an fɛ ko shisha barajan dɔ don ka raccord k'a la mɔgɔw bɛ sigi k'a sama sigareti de don wa min yɛrɛ don maa t'a dɔn nka a halaki barika ka bon ka tɛmɛ hali sigareti kan nka bi a kɛmɛ sangawuli ye mali kɔnɔ anw t'a dɔn kɔlɔlɔ min b'a la nka an b'a kan i ka ɲinini min n'i y'o boli a kan an y'a ye hali faamaw i ka bataki sera o ma i n'a fɔ bataki b'an ɲɛ kɔrɔ cogo min fɛn yɛrɛ ye mun ye dɛ a shisako shisako in ɲange an bɛ se k'a fɔ an ka jamana in ayiwa kɔlɔlɔ minnu b'a la ni dɔw fana bɛ kun ɲɛsin an ma n'an kan ka wuli ka jɔ kɛ nin fana ye a dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnyaama ale bɛ ɲɛsin maa minnu yɛrɛ ma o ye an ka siniɲɛsigi sinsinnen bɛ minnu kan n'o ye jeunes ye a bɛ ka ɲɛsin olu de ma kosɛbɛ shisha y'a fɔ cogoya min na bara dɔ a sigilen de dɔn arikoro jan b'a la o b'a sama ka sisi bɛ sama ka to kɔnɔ k'a labɔ mɔgɔ bɛ wari de sara ko sigi k'a sama sɔgɔ o b'a san walima u bɛ taa restaurant dɔw la café dɔw la fɛn in a bɔra a lakodɔnna arabu jamanaw la ne ye san 17 ɲɔgɔn kɛ makan jamana la a fɛn in a kun bɛ yen a kun bɛ ka tiɲɛni kɛ kosɛbɛ nka o jamana ninnu kɔni wulila k'a kɛlɛ sabu a lakodɔnnen bɛ arabu jamanaw de la kosɛbɛ waati dɔ la turki ninnu fo ka taa se indi ninnu mais olu caman y'a kɛlɛ kosɛbɛ komi diɲɛ jamana bɛ ka sigarati kɛlɛ cogo min sabu ale ka jugu kɛnɛya fanfɛla fɛ ka tɛmɛ sigarati kan u ko ale samako kelen a bɛ komi sigarati den 12 o bɛ kɔlɔlɔ min lase maa ma kɛnɛya dunkew de b'o fɔ o tuma an ka ɲinini kɔnɔna na n'an ka diɲɛ yala ninnu an y'a ye k'a fɔ nin fɛn in jamana caman a kun b'u fɛ ka kɔrɔ u sera k'a kɛlɛ k'a kɔrɔ nka sisan a ɲama bɛ ka ɲɛsin an ka jamana in de ma n'i y'o jateminɛ min na ka bitigiw yɛrɛ ye bitigi nɔ fɔlɔ i ɲɛ b'a la arabukan sɛbɛnnen b'a kan jamana in na arabukan n'i ye maa y'a ye fɛn kan a caman a bɛ hakilina min bila maaw la k'a fɔ nin ye fɛn ɲuman de ye sabu arabukan dɔnna ni diinɛ in de ye hali n'a y'a sɔrɔ maa suguya bɛɛ lajɛlen bɛ arabuw la arabukan fɔlaw la ayiwa silamɛw b'o la chrétiens b'o la yahudiw b'o la ayiwa walejugukɛlaw b'o la nka an ka jamana in na ni arabukan bɛ fɛn min b'a maaw b'o ta k'a fɔ ayiwa o ye diinɛ ko de fɛn tɔ la o tuma arabukan de sɛbɛnnen b'a kan nka fɛn foyi t'a kɔnɔ o tuma shisha in de b'a kɔnɔ ka tila ka ayiwa kunnafoni jugu cɛri a kɛrɛfɛ surtout k'a ɲɛsin jeunes ma k'a tɛ fɛn foyi kɛ maa la ko a bɔra arabu de fɛ k'a sɔrɔ a kɔlɔlɔ dun ka bon maa fɛn fɛn b'a kan n'a y'a sɔrɔ don o don kɛnɛya mɔgɔw bɛ wuli k'a fɔ cancer ni fɛn ninnu sigarati bɛ na ni o ye ni kɔni i tɛ taa yɔrɔ jan yɛrɛ a b'i bin de o tuma na an ka jeunes o de bɛ ka ɲɛsin u ma hali denmisɛn san 14 ninnu i b'a ye a b'u bolo u b'u la nɛgɛn de ɲangi a ko in yɛrɛ ye o bɛ ka kunnafoni jugu minnu fɔ a la bitigi min n'i y'a ye sisan bitigi 3 ɲɔgɔn ne b'olu dɔn commune 5 yɛrɛ la a bɛ se ka kɛ dɔwɛrɛ bɛ fan wɛrɛ fana fɛ restaurant sisan i b'a ye u ka panneau la u bɛ to ka dessin kɛ a kan fɔlɔ a ko lakodɔnnen tɛ nka kojuguba de dɔn bɛɛ lajɛlen kan ka wuli k'a kunbɛn sani o fana ka fara tiɲɛniw kan tiɲɛni minnu bɛ an ka jamana in kɔnɔ surtout u bɛ ka kunnafoni min d'a kan k'a tɛ fɛn ko maa la o tuma o tɛ tiɲɛ dɛ i b'a ye k'a fɔ diɲɛ tɔnba minnu bɛ yen nɔ n'u ka baara ɲɛsinnen bɛ ayiwa kɛnɛya kow la OMS n'a ɲɔgɔnna ninnu olu ye kankarida kɛ a kow la nka komi maaw t'a dɔn yan nɔ o tuma na mun kosɔn maaw ka bɔ a kalama an ye nin baara in an y'a sinsin ne yɛrɛ delila ka kutuba kɛ a kan an ka misiri la kutuba bannen kɔfɛ maaw gɛrɛla ka na ko an yɛrɛ kun tɛ nin dɔn nka dɔ ko ne kun b'a dɔn de ko ne ka maa dɔ yɛrɛ kun bɛ yen nɔ k'ale ye segu ka de ye ko kun bɛ to k'a min ko a laban na a yɛrɛ nan'a fɔ ko tiɲɛ na ko nin fɛn bɛ n'ale faga k'a dun y'a faga fana
k'a tun bɛ to k'a min k'ale y'a dɔn mais ba caman bɛ yen nɔ k'a fɔ k'olu yɛrɛ tun ma nin dɔn yɛrɛ k'olu hakili la k'a fɔ fɛn dɔ dɔn nka nin de ye shisha in ye an y'o baara in de boloda aw minnu fana ni aw bɛ fɛn min ye sigida lakanani ni kunnafoni sira ye n b'a dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ bɛ nin na sabu an ye sɛbɛn ɲɛsin fanga bonda dɔw ma ministère de la santé o b'o la ayiwa fɛn min ministère de la jeunesse fana ye sabu a ɲɛsinnen bɛ funangew de ma an y'olu fana écrit an ka bulonba la fana commission min bɛ yen nɔ n'a ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ani ɲɛtaga la n'o ye santé et développement an y'a ɲɛsin olu fana ma nka dan tɛ o ye bɛɛ lajɛlen kan ka dɔn nin fɛn ye kojugu min ye an ka wuli k'a kunbɛn sani a kasara ka bonya an ka jamanaw la an dun y'a ye k'a fɔ jamana dɔw olu wulila la ne b'a ɲɛɲini na waati min na a y'a sɔrɔ Maroko tun bɛ ka loi ta ko k'a feereli ani a fɛnni a mini ko k'a interdit Maroko tun b'a kan kosɛbɛ sabu olu ye arabu jamana ye a mɛnna olu fɛ yen nɔ u tun b'a sira kan ko sanni ninnu na n y'a mɛn Afiriki jamana min bɛ yen nɔ ni o ye Rwanda ye k'a fɔ k'u y'a bali u ka jamana kɔnɔ o tuma bɛɛ lajɛlen kan ka wuli ka nin kunbɛn sanni nin fana kana fara gɛlɛya minnu bɛ an ka société la n'an bɛ ka an ɲɛɲini o la wala ɲini fanfɛla fɛ ani mɔgɔ fana kan ka jɔyɔrɔ min kɛ sigida lakanani na a bɛ kuma an bɛ nin baara in de la nka bɛɛ lajɛlen ka baara de don n'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko in a bɛ se ka dan sira la ni Ala sɔnna ma. Bataki ci faamaw ma an m'u ka jaabi sɔrɔ. Ayiwa komi bataki ninnu u ma mɛn ka taa kosɛbɛ ayiwa anw ka jate la u ka baaraw bolodalen bɛ cogo min na n'u ka suma an kɔni an ma jaabi sɔrɔ fɔlɔ n'an sigilen bɛ k'u ka jaabi kɔnɔ sabu olu yɛrɛ de kan ka kɔn nin ko ninnu ka se k'a dɔn nin fɛn bɛ yen k'a kunbɛn o la ni maa wulila ayiwa jamanaden k'a lase u ma o tuma k'an ka wuli an kɔni sigilen bɛ k'u ka jaabi kɔnɔ o de kama an ye lettre sɛbɛn ka bila ka taa ampliation min kan ka taa yɔrɔ minnu na an ye olu fana bila ka taa o la an sigilen bɛ k'u ka jaabi kɔnɔ jaabi min bɛ kɛ ni min a ma b'a ye kɛnɛ kan ni kɔlɔlɔ a bɛ se ka kunbɛn cogoya min na ni Ala sɔnna ma. I bɔra k'a fɔ i ka kuma kɔnɔ k'a fɔ ko aw kelen ka baara tɛ bɛɛ kungo don école karamɔgɔw b'o la alimamiw b'o la karamɔgɔw b'o la sabu nin bɛɛ bɛ kuma jama de ye journaliste b'o la welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin nin jamakulu bɛɛ ma denmansaw hali denmisɛn minnu yɛrɛ ka baara y'a mini. Wala filɛ k'o yɔrɔ min fɔ an fana bɛ sinsin o yɔrɔ de kan nin ye bɛɛ de ka kungo ye an ka wuli k'a kunbɛn i ye minnu fɔ fɛn min ye diinɛ ɲɛmaaw diinɛ laselibaaw karamɔgɔw enseignants écolesow la madrasaw la olu bɛɛ lajɛlen kan ka nin ko in k'a dɔn ayiwa mun ko sɔn an ka kunbɛn ayiwa fo ka taa se sigida bɛɛ lajɛlen ma n b'a fɔ a ko in a bɛ na ni hakilina minnu ye i ni an ma wuli ka jɔ parce que a bɛ dɔn ni sira minnu ye e sigilen i bɛ sɔn ka balala k'a fɔ i ka denmisɛnw bɛ k'a min sabu o t'a dɔn n b'a fɔ o kuma in sen fɛ. N'i y'a ye cogo ye sigarati mini gɛlɛya b'i kɛ dɔ la jama ɲɛna nka komi nin ye bara dɔ de ye fɛn kura dɔ i bɛ se ka sigi k'a min mɔgɔ ka kɔlɔsili tɛ boli ka i bɛ kojugu wala mɔgɔw bolo i tɛ ka kojugu yɛrɛ kɛ quoi wala n y'a fɔ cogo min na n ko a bitigi min bɛ yen nɔ ne y'a ye ne yɛrɛ dɔnna ka kumaw fɛ yen nɔ denmisɛnw de bɛ yen nɔ o ko bitigitigi bɛ yen n ko a b'a dɔn k'a fɔ nin man ɲi wa o ye jaabi dɔw fɔ ne ko k'a fɔ diinɛ kɔni na a man ɲi fɛn nɔgɔlen de don mɔgɔ bɛ se ka wari ɲini k'a sɔrɔ a ma kɛ ɲɛ o ko tuma na karamɔgɔ i bɛ dugawu kɛ an ye ne kɔni ko i bɛ dugawu kɛ an ye Ala ka hakili ɲuman d'a ma a ka nin sira in bila ka sira wɛrɛ de ta o kɔfɛ ne yɛrɛ y'a fɔ furumuso de na k'a fɔ nin ko in bɛ yen a ko k'olu dɔnna bitigi in kɔnɔ olu donna a kɔnɔ sabu k'olu tun bɛ wusulan bele de olu hakili la ko wusulan belew feere o yɔrɔ de don sabu a n'o bɔlen de don olu bɛ ka a lajɛ u tɛ ka wusulan bele ko non ko shisha de k'olu ko shisha ye mun ye ko shisha ye k'o ye fɛn kura de ye ko i tɛ dɔ san i denw ye u y'a fɔ nin cogoya in yɛrɛ de la koyi ko a ka di denmisɛnw ye k'u ka dɔ sɔrɔ ye o tuma u bɛ don ni o sen o tuma ni maa min t'o dɔn den ko ka di ye nin fɛn cɛ ɲumanin dɔ bɛ se k'a san k'a d'a ma yɛrɛ mun ko sɔn k'a k'a sen bɔ ayiwa sigarati kɔni fɛn ko na k'a sɔrɔ nin ka jugu ka tɛmɛ sigarati kan o tuma na bɛɛ lajɛlen kan ka wuli ka jɔ de kɛ ayiwa nin ka kunbɛn sani o fana ka na tiɲɛni don an ka jamana kan ka fara fɛnw kan fɛn minnu an ma se k'an yɛrɛ sɔrɔ olu la o la bɛɛ lajɛlen ka baara de don aw yɛrɛ ka jɔyɔrɔ b'a la kosɛbɛ an y'a ye ayiwa fɛn caman bɛ sigida la a ye wuli ka jɔ min kɛ ka se ka o kunbɛn ka faamuya di maaw ma fɔlɔ u k'a dɔn k'a fɔ nin fɛn in a man ɲi an ma diinɛ fanfɛla kɔni sikasi tɛ o la a bɛ jamana minnu na arabu sawuditi ninnu olu ka dɔnnibagatɔw u y'a jira k'a fɔ ko nin ye haramu de ye nka o fanfɛla ka fara o kan a bɛ na ni danger min ye kɛnɛya la
ani sɔrɔ fanfɛla sabu a bɛ komi wari de bɛ ka jɛn k'a sɔrɔ wari ninnu o bɛ se ka fɛn wɛrɛ ɲɛ anw ye an ka jamana in na wala o de ye an ka wele ka laban ye ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ka wuli ka nin kɔlɔlɔ in ka a kunbɛn n'a ninnu wulila a waati la o tumana ala bɛ an dɛmɛ a ko la inshallah ala k'an dɛmɛ a ko la. An balimaw ma ala sɔminen ye suba ye kuinɛti ko kɔfɛ ani nin shisha ko kɔni an ka lase kɔfɛ an b'a jigiya ka fɔ maa caman bɛna kisi a ko ma. Bi ye juma ye juma programme an y'a jira cogo min yɛlɛmaw donna la dɔnkibaru bɛ sɛmɛ 9h pile 1h do coyi folikan laban an ka kɛnɛ datugu joona. An bɛ foli di yɛrɛ ma ɲang ka foli di lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma. Se ka fɔ tonton Ɲanga ça va pas chez toi? Tonton Ɲang o kuma na hakili jɛna de. Ni kuma sugu yɛrɛ fɔli ne ɲɛ yɛrɛ o ye hakili tiɲɛ ye. Baasi tɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. An bɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ sɔgɔlen tora kunnafoni na. An ka radio partenaire an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen. Musa Jamte ne Tuba. Directeur de cabinet. N denkɛ don an ka foli b'a ye. Japi Dukure an ka foli b'a ye. Malbashir Dukure an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen. Tubakaw bɛɛ lajɛlen. Majura baarakɛla bɛɛ lajɛlen an bɛ foli las'u ma. An bɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo. A ka kan. An balimaw nin bɛ dan sigi dɔgɔkun yɛrɛ de kunnafoni na anw na taa sɛgɛnlafiɲɛ bɔ daminɛ. Sisan kɔni fo sifumuso fɛ yen gasama bɛ jɛ ma u ka URD ka rentrée politique bɛ yen nasɔrɔ an bɛna bɔ yɛlɛmani ka yɛlɛma jɛ ma k'a k'an yɛrɛ place labɛn wasalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.